السلام عليكم. في هذه الحصة غنشوفوا التمرين أو الشطر الثاني من التمرين الأول، والأمر يتعلق بلا جيستيون دو بيبليوتيك مع لو MCD، لو موديل كونسيبتويل دو دوني، اللي كيوازي في اليومل لو دياغرام دو كلاس، اللي من خلاله كنحاولوا نجبدوا لي زونتيتي اللي من بعد كيتحولوا للغولاسيونال لي طابل باش من بعد كنصايبوا بهم اون باز دو دوني. اذا التمرين كنا قريناه في السؤال الاول، يعني في الحلقه السابقه كنا قرينا التمرين. فدابا غنبداو قراءه وفي نفس الوقت نحدوا لي زونتيتي. اونتيتي هي مجموعه، واحد الوحده اللي هي لو موديل ديال بزاف د الحويجات اللي ما واضحاش ليه لونتيتي وما عرفش شنو هي، فيشوف الحصه ديال لو MCD، الحلقه ديال الام سي دي. اذا la bibliothèque fonctionne est organisée de la façon suivante. Donc un service s'occupe de l'achat des exemplaires. هنا اوتوماتيكمون كنشوفوا كاين عندنا دي زيكزامبلير، ما كاين يعني كاين كتكون اون انتيتي اكزامبلير اللي من خلالها كنجبدوا ان اكزامبلير، يعني هي لو مول اللي كنجبدوا من خلاله لي كيك. دونك توجور l'entité, l'entité c'est une unité structurée اللي كتجمع من خلالها تنجبدوا منها بزاف ديال لي زوبجي. اذا بالنسبه لنا هنا كاين اول حاجه هي لي زيكزامبلير دوفراج. دونك كاين les exemplaires soit pour renouvellement d'exemplaires usés, soit pour acquisition de nouveaux exemplaires. Donc هنا حددنا لنا كاين une entité l'oula هي exemplaire. Donc soit voilà, dans ce cas, dans le dernier cas, ce service enregistre les références communes à plusieurs exemplaires. Donc voilà, كاين هنا كنجبدوا les attributs. Donc كاين auteur، l'auteur ديالو، titre، valeur de remplacement. Donc le résumé ainsi que le mot-clé. Donc les exemplaires sont repérés par voilà l'identifiant, numéro séquentiel unique, codé au dos de l'exemplaire. Tout exemplaire correspond à un ouvrage. Donc un exemplaire correspond à un ouvrage de référence. Donc il y a une classe, ou bien plutôt il y a une entité ouvrage. On veut mémoriser la date d'acquisition. Voilà, la correspondance ما بين l'exemplaire ou l'ouvrage فيها la date d'acquisition de l'exemplaire et la durée de vie estimée. Donc un service s'occupe de l'inscription des emprunteurs. Il y a une entité emprunteur. Donc les emprunteurs sont identifiés par une carte comprenant un code à barre, les codes uniques. Pour chaque emprunteur, on mémorise le nom. Les attributs de l'emprunteur qui est le nom, le prénom, adresse et email. Donc un service s'occupe de l'enregistrement des prêts d'exemplaires. Donc هنا كاين des prêts ولا لا؟ ما كاينش. دونك هنا مازال ما كاين ما بيننا حتى شي entité. Donc لحد الساعه شنا emprunteur, exemplaire, ouvrage. Donc les prêts sont mémorisés afin de savoir à tout moment quels sont les exemplaires sortis. Pour chaque prêt ou emprunt, donc l'emprunt, on mémorise donc le code d'exemplaire, le code emprunteur et la date de retour de cet exemplaire. Donc cette date est calculée automatiquement par date d'emprunt plus 3 semaines. Donc un emprunteur peut emprunter au maximum 3 exemplaires. Donc les cardinalités. Donc un service s'occupe de retour des exemplaires et de leur placement en rayon. Donc il y a des rayons. Donc les exemplaires dans les rayons. Donc il y a une entité rayon.
Donc, lorsque l'exemplaire est retourné en bon état, on supprime l'enregistrement de cet emprunt. Et voilà. Donc, lorsque la date de retour échoue, on relance l'emprunteur par email, de préférence par courrier si l'adresse est inconnue. Lorsque l'exemplaire retourné est réputé perdu, on envoie un courrier d'emprunteur pour exiger le paiement. Alors l'emprunteur entre librement dans la bibliothèque, circule dans les rayons, consulte les catalogues des exemplaires s'il souhaite bien sûr. Elle prend des exemplaires d'ouvrages disponibles, puis passe au service d'enregistrement des prêts. Donc le service achat تهضر مع commerce. Donc لحد الساعة شفنا emprunteur, exemplaire, ouvrage, rayon, et il y a un mot clé اللي كنا شفناه هنايا دزنا عليه وما كناش عندنا كونتيتي ما نقولوهاش. دونك هنا لو مو كلي لحقاش فيه جوج الحويجات، فيه لي بيلي اي تيب اللي متعلقه بلوفراج. دونك غنتوضح لنا اكثر في لو ام سي دي ديالنا. دونك الام سي دي اللي كنقترحوه كتصحيح هو كالتالي. عندنا ان امبرانتور، عندنا لو نون، برينون، ادريس، كود بوستال، فوالا الكومون، تليفون، ايميل، كود بار امبرانتور. دونك عندنا اكزومبلير، كاين كود بار اكزومبلير، كاين دات داكيزيسيون، دوري دو في بريفو، كاين اوفراج فيها ايدونتيفيون دي ليبريري، كاين rayon فيها salle, rayonnage, étagère, section. Donc كاين le mot clé fait les bélés et type, ou كاين le type. Donc un emprunteur il peut emprunter jusqu'à 3 exemplaires. Un exemplaire est emprunté, s'emprunte par une seule personne. Donc هنا empreinte d'exemplaires entre emprunteur et exemplaire. Donc un exemplaire, voilà, un ouvrage référence de l'exemplaire. Donc un ouvrage c'est une référence de l'exemplaire. Donc il y a un N et un exemplaire est dans un rayonnement. Il est rayonné est rangé dans un rayon. Et là, بالنسبة l'ouvrage, la référence de l'ouvrage est sous référence par un mot-clé, les labelé et type. Et le type, on peut le faire comme associé, comme une entité, mais à mon avis, donc c'est une correction proposée de l'exercice. وممكن كاين سوليسيون الثانيه هي ممكن اليمينيو هاد لو مو كلي اي تيب باسكو سي با ترو كلير. ممكن نديرو هنا تيب في لوفراج ونحيدو هاد مو كلي والتيب لان ما واضحاش لنا في ليكزيرسيس. دونك ممكن نحتفظوا بامبرانتور اكزومبلير اوفراج اي رايون. توجور كنقول بالنسبه لا كونسيبسيون بصفه عامه دي سيستم دانفورماسيون il y a pas une correction qui est correcte à 100%. Il y a on peut dire que cette solution elle est proche à la réalité que celle-là. Donc هذه أقرب للحل، أقرب هذه. donc ممكن هذه مشروحة أكثر، ممكن هذه هذا الإكزامبل ولا هذا الموديل أقرب للحقيقة. هذه نهاية هذه الحصة اللي قدمت فيها لو ام سي دي ديال جيستيون دون بيبليوتيك. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع لي زامي ديالكم، تلتحقوا بينا على صفحة الفيسبوك تعليم، وتلتحقوا بينا على chaîne YouTube Yousef Dahani. Vous mettez subscribe et vous êtes le bienvenu. Merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.